मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। लिखेंगे पार्ट्स ऑफ द स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखेंगे all the English words are divided into all the English words are divided into 8 groups. 8 groups. All the English words are divided into 8 groups. All the English words are divided into 8 groups according to the word. According to the word. What they do in a sentence, they do in a sentence. All the English words are divided into 8 groups according to the word they do in a sentence. Each group is called part of speech. Each group is called part of speech. First kind है noun. पहला जो काइंड है वो है नाउन। नाउन लिखा डाल देंगे, नाउन लिखा डाल देंगे, लिखेंगे A noun is the name of a noun is the name of a person, animal, place, thing, feeling, or idea, A noun is the name of a person, animal, place, thing, feeling or idea. एग्जाम्पल लिखेंगे Ram is a farmer. राम एक किसान है। इसमें राम भी नाउन है और फार्मर भी नाउन है। इसमें 2 नाउन है, राम और फार्मर दोनों नाउन है। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर प्रोनाउन।
लिखेंगे a pronoun is a word a pronoun is a word used in a state of a noun a pronoun is a word used in a state of a noun. एग्जाम्पल लिखेंगे इसका एग्जाम्पल लिखेंगे इसका आदित्य is a student. Aditya is a student. He reads in class. He reads in class 3. He reads in class 3. आदित्य एक विद्यार्थी है, इस क्लास में पढ़ता है, वो क्लास 3 में पढ़ता है, तो यहाँ पे ही जो है वो क्या है, प्रोनाउन हो जाएगा, ये नाउन के बदले यूज किया गया है, ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट है इसका 3 नंबर है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव लिख के डाल देंगे, सभी लिखेंगे an adjective qualifies an adjective qualifies a noun or a pronoun. A noun or a pronoun. An adjective qualifies a noun or a pronoun. An adjective qualifies a noun or a pronoun. Adjective जो है वो noun और pronoun की क्या करता है, विशेषता बताता है। एग्जाम्पल लिखेंगे She is beautiful. She is beautiful. She is beautiful. वो कैसी है, वो सुंदर है। सुंदर वर्ड क्या हो गया यहाँ पे, ब्यूटीफुल जो वर्ड हो गया वो एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पॉइंट होगा वर्ब। फोर्थ नंबर पॉइंट जो है वर्ब है, लिखेंगे सभी A verb is a word. A verb is a word
verb is a word which denotes an action, position, an action, position, relation, or a verb is a word which denotes an action, position, relation, or a state of being. State of being or a state of being. इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। Ayush is weeping. Ayush is weeping. आयुष रो रहा है, इसमें वीपिंग जो है वो क्या है, वर्ब है, ठीक है। इसमें इज भी वर्ब है, ठीक है, और वीपिंग भी वर्ब है। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के 4 काइंड पढ़ रहे हैं। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो डिफिनीशन है मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। नाउ पहला काइंड है नाउन। 8 काइंड होते हैं, तो फर्स्ट काइंड हम लोग पढ़े नाउन। नाउन का डेफिनेशन है अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। एग्जाम्पल है राम इज अ फार्मर। राम भी नाउन है इसमें और फार्मर भी नाउन है। प्रोनाउन सेकेंड नंबर जो काइंड है वो प्रोनाउन है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन स्टीड ऑफ ए नाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन स्टीड ऑफ ए नाउन, जिसका नाउन के बदले यूज किया जाता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। ये नाउन के बदले यूज होता है, इसे प्रोनाउन करते हैं। जैसे सेंटेंस है आपका आदित्य इज अ स्टूडेंट, ही रीड्स इन क्लास 3। आदित्य एक विद्यार्थी है, वो क्लास 3 में पढ़ता है। क्लास 3 में कौन पढ़ता है? आदित्य पढ़ता है। आदित्य के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज किया गया? ही। नेक्स्ट है थर्ड नंबर एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन की क्या करता है? विशेषता बताता है। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। एग्जाम्पल है सी इज ब्यूटीफुल, वह कैसी है? सुंदर है। फोर्थ नंबर पॉइंट है इसका वर्ब। अ वर्ब इज अ वर्ड which denotes an action, position, relation or a state of being. एग्जाम्पल है आयुष इज weeping। इस सेंटेंस में इज और weeping दोनों वर्ब है। इस सेंटेंस में इज और weeping दोनों वर्ब है।
इसे साफ सुंदर राइटिंग में अपने फेयर कॉपी में नोट कर लेना है सभी को और याद कर लेना है। ओके बाय।